Maayong hapon, nilamutuhan on news update sa Butuan City Public Information Office. Makonsiderang dakong kalampusan para sa sektor sa panglawas sa Butuan, human giaprubahan na sa House Committee on Health ang House Bill 4056 nga mag-upgrade sa Butuan Medical Center ngadto sa Level 3 Hospital ug ipailawom sa Department of Health. Sumala ni Butuan City Lone District Representative Jose Aquino II, importante nga maaprubahan kini tungod kay wala pay ospital sa probinsya, pampubliko man o pribado nga adunay kapasidad ug serbisyo sama sa usa ka Level 3 facility. Gipasabot usab niya nga makatabang usab kini sa mga estudyante sa medisina sa Caraga State University aron makakuha og mas maayong training ug professional development. Pinaagi niini makaproduce og kalidad nga doktor nga andam moalagad sa mga Butuanon ug sa tibuok Caraga. Dugang pa ni Congressman Aquino nga ang pag-upgrade sa BMC maghatag og lugar alang sa tukuron nga Caraga Regional Heart Center, proyekto nga iya nang gisugdan uban ang mga opisyal sa Philippine Heart Center. Uyon si Director Melissa Sena sa Department of Health sa balaod noon samtang sila Butuan City Councilor Theodore Gabriel Salcedo ug Dr. Jose Torres III nagpahayag sa ilang tibuok suporta sa bill. Kini usa ka dako nga lakang aron mas mapalambo pa ang serbisyong medikal ug mapalig-on ang kalidad sa panglawas sa mga Butuanon ug sa tibuok Caraga Region. Og makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. 34 days na lang, Pasko na. Ako si Charmaine Awitan, happy weekend ug daghang salamat.